Kay mga content creator naman gyud tang tanan, actually ulahin na gyud ko. So mao kini ang both display sa 21 barangays panahon sa Foundation Day or Founding Anniversary. So ani kita karon sa Barangay Bantulina ug makita nato si Sister Nini Gloria kauban sa ilang mga kaubanan nga nagbantay sa ilang display ug labaw sa tanan ang shout out kay Clea Ladisma, isa sa nagbantay sa display kay naa may basket and agricultural display kara booth. Ug sunod nga booth mao kini ang booth sa kinapun-an ug makita nato nga wala na gyud kaayo sila display kay nahurot-hurot na gyud ug naa magaling display reserve na. So mo ni ang barangay kinapun-an ug pagasundan dayon sa barangay Viga. So ang barangay Viga dili na kakaayo makakita og display kay nahurot na daw o pamalit. Then next ang Danikop ug diring dapita na amaze ko nagtan-aw sa gimarka sa Danikop kay nangano ang ilang gigamit kanang makarelate ko sa ako pay batan-on kanang bola. Bola nga gihimo sa dahon sa lubi. Kunya niingon pag yun ang isa, bitaw sa kita pay batan-on butangan og bato nya ibuno-buno pa, ibuno-buno pero wala may delikado sa unang panahon nga butangan na siya og bato wa man kayo magreklamo dili na pareha karon nga daghan na kayong magreklamo kung butangan na siya og bato. Okay, di ba katawa siya kay sa unang yung panahon mo ginay among gamiton pero karon dili na pwede sa atong mga kabaton-unan ha. Dili pwede na karon sa atong mga kabatan-unan nga butangan na siya og bato. Okay, di ba? Again, dili pwede. Okay, sunod nga barangay atong pagabisitahon ang barangay Bikahan. So ang barangay Bikahan so barangay Bikahan gini. Di ba? Ang barangay Bikahan, makita usab nato nga mga tao na ang nasa sulod kay wala na gyud kaayo'y display ang ilahang mga booth. Kay karon ang last day. Last day sa basket and agricultural booth display. O next ang kanumay. Kining kanumay nahimo ning Mananaog, ikatulo nga lugar sa Mananaog sa basket and agricultural booth displays. Makita nato nindot gyud pud pagka-arrange ang ilahang booth, mga native products ang ilang gigamit, napay coco-fit, gihimo nilang unsa na burag flowers dinha sa ibabaw. The next nga barangay ang Villa Aurora. Sunod sa kanumay ang Villa Aurora o kanisang ilang booth na ay murag himo nilang cortina o na makarelate sad ko kay gihawad ko mo gamaan ang gitawag og bakong nito ang gigama. Di ba? O na bakong ang tawag sa Bisaya niya na. Mo na ang Barangay Villa Aurora. Next to Barangay Villa Aurora ang Barangay Ubuhan. So ang Barangay Ubuhan nakita sa nako ang lain nga display. So lain nga variety sa saging nangutana gid ko unsa nga variety. Mao ni gitawag ko ng pinaypay. Pinaypay siya. Pinaypay nga banana. Nindot pud kayo tan-awon yun first time. So actually first time gyud ko nakakita nining maong variety. Nga gitawag kini og pinaypay. Okay, so mo na bibo gyud kaayo, bibot tanawon ang
kinatibukan nga mga display o ni ato ang makita na apoy hanging rice. Hanging rice ang sudlanan na hinimo sa dahon sa lubi. So hanging rice, so gikan sa barangay Obuhan. So duha ni sila ka display diri nga side sa pikas nga side na asad ang ilang variety sa saging. Variety sa saging. Okay. Next, padayon ta ang barangay Bitaugan. Then ang barangay Bitaugan mao ni nahimong first or champion sa both display. Okay, tanaw na to, nindot gid ang pagkahimo sa ilahang both maayong pagkadisenyo nya daghan sa ning mga display. Pero karon dili na nato makita ang mga display kay halos na nahurot na og pamalit ang maong produkto nga baligya sa ilahang booth. Og daghan kayong salamat sa paglantaw sa akong video. Thank you for watching. God bless everyone.